ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଅହିଂସା କ୍ଲବର ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ସଂଘରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛେ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୁସି ରହୁଛେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ହେବା କଥା। ଆଜି ବରଣ୍ୟ ଯେନ୍ ଆମର ପଛେ ଯେ ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆମର ବରଣ୍ୟ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟରେ ପୃଥିବୀ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପାଣି ପବନ ମାଟି पृथ्वी जहाँ भी बाहरी छे पृथ्वी जहाँ भी बाहरी माटी ही बाहर सृष्टि ये आगु के खंड भूमि नहीं आसी विभिन्न माने अत्याधुनिक ज्ञान कौशल को लेकरी धीरे 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 हम डेवलप होइछु तो जेथि लागि आज हम डेवलप होइछु अत्याधुनिक ज्ञान कौशल को प्रयोग करी करी परिवेश के ध्वंस करी करी मल्टीनेशनल कंपनी के डाकी आनी करी हुई दिया होचे जेनटा कि ओडिशा रे भरपूर प्राकृतिक संपद भरी ही अछि। आपण केबे भी जदि जिवे जे आपनकर भवानीपाटना कुटुंबाली देववाली हम एबे थोड़ी जितु हमको अटके दिथिले जे हम जते बेले भवानीपाटना देखि करी गरु सेते बेले आपन सदा खरा से एसी बाइला रोड सब बड़े को माने एते सुंदर प्राकृतिक परिवेश विदेश लोग चाहेला भी ये विश्वास पाई नहीं पारो आ गंगमार्ग हमर पश्चिम ओडिशा होचे फुसफुस जेंता अमेजन जंगल पृथ्वी फुसफुस पश्चिम ओडिशा फुसफुस होचे हमर गंगमार्ग इनो जेते जैव विविधता আছে बोधुई काश्मीर आवन भ्रमर मारी औषध আছে जेने काश्मीर रे अछि तो विभिन्न प्रजातिर औषध আছে एठारे जेने कि सेते पुरे बहुत विशेष ज्ञान हमर जेन हमर जे गोई भाई मन जेन तापर संभव राइटी सम रिसर्च करजन से ऊपर तो जे रिसर्चर मन को दरकारी जगह रे যদি রিসর্চ नहीं करा जीवा तो ये जिनिस की जगह हम जाति समूह के नहीं नीट भी जमा बोले हमर काम सक्सेस नहीं तो हमर भूतना दाबी होचे जेहेतु हम इन 58 दिन गणधारणा महासभा में करथिलु जे हमर मुख्य उद्देश्य हला जे के जातीय संपत्ति हमें घोषणा करा जातीय संपत्ति यदि घोषणा करा जीवा बोले एटा के आगामी दिन में केबे कोनसी खनि खोला नहीं पाए तो से गुटे जिनिस के आपण माने ध्यान दो हमको प्रकृति पृथ्वी एते सुंदर प्राकृतिक संपद देइछे जेन संसाधन के हमें व्यवहार करी करी इनो अंचल रो लक्ष लक्ष लोग पेट खुशी पारबे किंतु हमर लोग हमको तो खाली मौज और शिकार आ यहाँ का घर जाई छोटा ये तीनटा जिनिस रे हमको सामाजिक व्याधि बन जाय जेते कि सामाजिक ध्वंस ये सामाजिक व्यवस्था के ध्वंस कर दिया तो से सामाजिक व्यवस्था केनता कि ध्वंस नहीं हवा एवं ये अंचल प्राकृतिक परिवेश केनता कि बंची गिरो हवा हमर ऊपर पूरा समस्तंकर ऊपर ये हमर होचे ड्यूटी जे हम केनता कि पहुंचावा समस्त जे प्लानिंग करि जे आई हमर होचो जे ताकर अहिंसा प्राप्त करो जे सुंदर उद्यमी जे ये केनता कि माने जाई कि जाति समूह रिपोर्ट प्रकाश पाओ जे समय जानो जे इनो एते प्रकार प्रजातिर औषध होचे एते प्रजातिर सरीसृप पशु पक्षी कीट पतंग तरु तृण भर्ती हे गिरो तो प्राकृतिक परिवेश के बचावा लगे हेले हमको समस्त को तन मन धन दे लगवाए पड़वा आ हमको खाली कुटे भी हमको जनावाए पड़वा जे अंचल में ऊपर जगह আছে से ऊपर जगह हमको 82 साल का जब गंगमार्ग पूरा हिला माने हरा हरी मोर अनुमान से पूरे बाय पूरे रो 100 फुट का खाना से गा खाना सब यदि पता नहीं जीवा तो सेनो हम जिते पशु अछन पशु सरीसृप बड़ी विषय बोलु तो सेटा गोटे दिगो हम राज्यर आज्ञा बच्चे न ताको विनम्र निवेदन करबी जे से ऊपर किछि देवों को रिपोर्ट करू आ आज्ञा माने तो आपको माने रिपोर्ट करू जे ये बड़ समस्या जेतु दीर्घ 42 वर्ष हला न 40 वर्ष हला से खाद माने धीरे धीरे आस्ते आस्ते फाटी होची यदि सरकारी कार्यक्रम हवा से खाद के पता भी जीवा तेना बहुत पशु पक्षी तो नहीं पशु और सरीसृप ई टाइप के प्राणी माने भर से जेते कि आगो हमर बाथिला बेले हम जना कोई कॉलेज खुला बेले जे ई धरम वाला बाग उठला आमे देखि हम गाड़ी पाट से उठला एबे सेटा नै तो मेटी धीरे धीरे मेटी तो आपको काना कोला ये अंचल सुरक्षित हे कि रहबा सुंदर अंचल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सरकार घोषणा करिसन तार बाहर আজি आउ जे प्रकार किछि तो आपन आदानी ग्रुप ना रे किछि जमी बिना है 300 एकड़ आउ एनसीएल ना रे वर्तमान 5-700 एकड़ जमी निया हैला जेटा कि फ्यूचर प्लानिंग होची तो सब बड़े मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर लोग माने इनो जे बॉक्साइट खाली बॉक्साइट तो देखा होची खाली हम कोहार जे बॉक्साइट
বক্সাইট ভিতরে আউরি কারখানা মাঙ্গানিজ মানে আমার ভ্যারাইটি আছে মাইনিং ওর সেটা আমি নেই পাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে খালি বক্সাইট পিউরিফাইড বক্সাইট হচ্ছে হলসম মানে বর্ণমান করলে তাকে কেন্দ্রে দেখিকি তো গোটে আজ্ঞা আমার তো সে আজ্ঞা আমি মেটি গেল সে নেতা আজ্ঞা সে আজ্ঞা থরে করে তো অর্থ মেশিন আবা আর বিশুদ্ধ ভিতরে ভিতরে সব বক্সাইট বাহার করে দেবে আপনার ধারণা भी କିଛି नहीं हुए ଆପଣ ପାହାଡ଼ ବି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଯାଉ ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନକେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ମଞ୍ଚରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନକେ ତ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟେକେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ନେଇଯିବେ କାଲି ବର୍ଷା ହେଲେ ଭସ୍କି ଯିବା ତମେ ସବୁ ସବୁବେଳେ ହେନ୍ତା କଥା କଲେ ତେରା କଥା କହୁଛ ସେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁଁ ନାଁ ଦେଲ ସଭା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେନ ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପଦ ହଟିଗଲ ତ ଏନ୍ତା ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲ ବହୁତ ନେତା ଆଣିଲ ବହୁତ କଥା କଲେନ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଦସ୍ତଖତ ଦେଇକିରି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳେଇଛୁ ମିଷ୍ଟର ବୟସ ଖାଇଲେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଦୁଇଟା ବିଧାୟକ ସିଧା କରିଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ନିଏ ଯେ ଯୋଗାମାନେ ତମେ ସব କରି କହ ଯେ କି ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପାଳି ତମ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଛ କି मेरे भाई हम दस्खत ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଏଇଟା ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ହେତେ ବେলা ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଟା ବାସ୍ ପାତି ଗଲାନ ମତେ ହେଇଗଲାନ 500 ଥର ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୌଡ଼ିଛେ ବାଡ଼ି ଧରି ଗିରି ଗଲେ ଜୁଆନ କିନ୍ତୁ ଇହାଦାର ବିପାଲନ ତ ଜୁଆନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା କରି ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାଯିବା ଆଉ ଜୁଆନ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକିରି କେନ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ରଖିବେ ତାର ଲାଗି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଗ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ ଗୋଟେ ସଂଘ ଲାଗିଛେ যে এটা জাতিসংঘ চিন্তা করছে যাও বহুত খুশির কথা যে জাতিসংঘ সংস্থা পৃথিবীর সংস্থা চিন্তা করছে যে কি সুন্দর পরিবেশ আছে সে পরিবেশ পৌঁছে গেল তো তিনটা জায়গা আমাদের মাদ্রাসারু মহেন্দ্রগিরি আর গঙ্গমানকে বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে তো তার বাহারে বি এখানে খনি খুলবার লাগে লাগবে তো আজি আউ গোটে কথা কহিবি যে আমার রাষ্ট্রপতি হেলে মানে আদিবাসী আপনার মুখ্যমন্ত্রী হেলে আদিবাসী তারপরে আমার চিফ জস্টিস হলে এসসি তো সমস্তে থাইকি আজ সুপ্রিম কোর্টে পড়াই বিধা হচ্ছে যে এই বিধি ব্যবস্থা আছে আপনার কাহাকে কেমি চলবে কাଣା করবে খালি ঠিক আছে আজ আমার যে সুন্দর প্রয়াস করছে রিপোর্ট যাও আমি भी তাকে সহযোগ করবা কেতে প্রজেক্ট কাଣା আছে কাଣା নেই সব রিপোর্ট যাও গভর্নমেন্টকে বুঝাইও নাহলে আমার যে সংঘ আছে ସବୁଦିନ ଆମର ତ ସଂଘ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ନା ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ବି ଖଣି ଖୋଳା ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବା ସରକାର ତ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଏତିକି କହିକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।